كورات خطات الشانل سلامات مستر زيلي مستر زيل هزانات زل على عقمي إنجليزية نخلوهم كم تجارو أو إثيوبيا زلنا نايم ودأتها درجة نمستخخال سو زل بحفشات زلو زلنا نايك عن قاتجام بتوسنا ملكو نمرم نمستخخال الجامم نمبركات بزحص على ناقور الكو كابزياتهم تمرتاو فيديوهات بمدلاو حقست مصحفت بمدلاو ايوه سلازي ببجيزي ندالو تمرتاو فيديو نخبصحهم ناب كالوتون نخباصح يوتيوب شانلنا مستر زيليديك سبسكرايب لايك شير بمقبار تيك توك اكاونتنا مستر زيليديك فولو لايك شير بمقبار مستر زيل صحفو مصحفتي زيل انجلش كاب كيجس كعراو عين زلو هصانات منباب نخقلو حجازي زخونت مصحف زيل سبوكن انجلش فوليوم 1 كاب كيجس كعراو عين زلو هصانتي زررو نخقلو استدالوت زيل سبوكن انجلش كاب 5 اسك 10 ناي كاب 5 لعل زلو تمهارو زررو نخقلو استدالوت مصحف زيل جرامر زيل ساينس بمعداك ناولدو كباصح الجامع ما يبركتو اوكي ليتس جو ازيا كاب شاد شايس كاب شام ناي زلو تمهارو استدالوت تمرتها فيديو سو بزعنا نحن وقعنا معنا so noun type noun is naming word متسوعي ስለዚህ noun እንብሎ መጸውዒ so በትግርኛ ስም ዝባሃል so noun is a naming word it can be the name of a person place animal things or events ስለዚህ noun እንታይ ኢና ንጽውዓሉ እንታይ ንምጽዋዕና ንጥቀመሉ ሰባት ክንጽውዓሉ ንኽእል ኢና ቦታ ንጽውዓሉ ንኽእል ኢና ስለዚህ ቦታ ሰባት a person animal things events ስለዚህ ሰብ ቦታ እንስሳ events things አቕሑት ወዘተ ክንጽውዓሉ ንኽእል ኢና ስለዚህ حمشت عينات there are 5 kinds of nouns حمشت عينات شمات اللونة سلازي سم أو حمشت أنا نمدو تقدميتي proper noun شم تتصوعه شم ولكة بتقرنيا so proper noun شم ولكة شم ولكة انتاي حادة نتصور زخونا نقر نتصوع اللوين نتصوعين حادة بحادة so common noun شم حوار نولو بتقرنيا so common noun شم حوار common noun شم حوار collective noun شم أكوب collective noun شم أكوب abstract noun شم ركب abstract noun شم ركب material noun شم ناوتي or ناوتي شم سلازي proper noun type proper noun is a name of a particular person place thing specific particular ንጹር ዝኾነ ሓደ እንጽውዕላ so or event it always begins with capital letter حستا ልብክ ንብላ ዝግባእ ኣብዚ ኣላ ኩሉ ሻዕ ብካፒታል ሌተር እያ ትጅምር ፕሮፐር ነው ሽም ውልቀ እንተኾይና ኩሉ ሻዕ ብካፒታል ሌተር እያ ትጅምር ንኣብነት ለስ ኤግዛምፕል ሓጎስ ትብለላ ስለዚህ ሓጎስ ብካፒታል ኤች ጀሚራ ስሞል ኤች ስም ናይ ሓደ ሰብ በስሞል ሌተር ኣይጽሐፍ ኣይጅምር so we should start wherever it is wherever its position is we have to start name of person with capital letters አድዋ አድዋ ስለዚህ አድዋ አ በካፒታል ጀሚራ ራሄል still በካፒታል ጀሚራ ሓሸንገ since it's a name of place it should start with capital letter so Olympic game is an event ስለዚህ ሽምሰብ ሽምቦታ ሽምሰብ ሽምቦታ event the name of an event so Olympic game is an event ስለዚህ proper noun ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ particular ዝኾነ ቦታ ሰብ event ገለ ንጽውዓሉ እዩ ማለት so the second one is common noun ሽም ሓባር ማለት ሽም ሓባር እንታይ እያ is the name of a person or things of the same kind ሓደ ዓይነት ንዝኾኑ እንጽውዓሉ እዩ ሓደ ዓይነት ንዝኾኑ so
is a name of a person, thing of the same kind. The same kind ክንብል ከለና ሓደ ዓይነት ዝኾኑ ንምፅዋዕ እንጥቀመሉ ስም ሓባር ከዓ ይባሃል። ንኣብነት ገርል እንተይለስ ክንደይ ገርል ኣለና ንመን እየ እስናይ ኩለን መፀውዒ ዝኸውን ቦይ እንተይለስ ክንደይ ቦይ ኣሎ ኣብ ዓለም ሰው ንመን ይፅውዕ ዘሎ I mean ንኩሉ ቦይ so father ክንደይ ቦታት ኣሎ ክንደይ ቦ ኣሎ so ቦ ይዕበ ይንኣስ ንኩሉ students ነየና ተማሃራይ ንኬጂ ተማሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሃይ ስኩል ኤሌመንታሪ so that student ተማሃራይ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዘሎ teacher መምህር ኣየናይ መምህር ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኬሚስትሪ ናይ ፊዚክስ ናይ ስነ ህይወት so ንኩሉ ዶክተር ኣየናይ ዶክተር ናይ ልቢ ናይ ህፃናት ስለዚ name of person ይኾን ኣለዎ so እዚ ናይ ሓባር ዶክተር ታይልስ ንኩሉ ዶክተር መምህር ታይለው ንኩሉ ተማሃራይ ታይለው ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዘሎ ተማሃራይ ንኩሉ ካሊ got hen got ታይልስ ክንደይ ዓይነት ለየናይ got ክንደይ got ኣለና ወይ ደግሞ so hen tiger lion ox cow parrot so it's a name of animal so what's ዝኾነ ይኹን ብዕራይ ሁሉም ኣብዑር ሓደ ብዕራይ ኢልና ንፅውዕሉ so garden school church hotel hospital we use them to call a place drama circus movie we use them to call an event so ክብራት ተኸታተልቲ ቻናል እዚ ናብ ኩሉ ክባፅሕ ዩቲዩብ ቻናልና ሚስተር ዚል ኢዲክ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቲክቶክ አካውንትና ሚስተር ዚል ኢዲክ ፎሎ ላይክ ሼር በመግባር ሚስተር ዚል ጽሕፍዎ መጽሐፍቲ በመዕዳግ ናብ ኩሉ ክባፅሕ እጃመም ያበርክቱ ኣብ ቀጻለስ ካዕ ንራኸብ ደሓንቀኒ